हेलो फ्रेंड मु संबरा आम एसकेटी कुंतला चैनल को देखुथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद। चलतु ताले आज देखिबा धान केमिति अमल करा जाए एवं केमिति अमल करा गला से विषय रे आज देखिबा। कोट माछ धान बिल रे माछ माछ गोटा सब पड़े रे तो माछ नाहंती खाली कादुटा धान कटा हला बेलू पड़े थे माछ नथिबे हला कुचिया भजा जदि थे देखा कुचिया तो मत डर लगे आ कुचिया मु धरबिनी तू धरबू जदि आउ ना आ के कादो होइछि देख के नहीं এটা ଅଛି ফটোনি देखंतु फ्रेंड केमती एते कादरो भरे की सब हिडरे बंधा अछि धान गुडा आज मूलिया मध्य आछंती 3 रु 4 जन एवं आम निनी मध्य अछंती ता सहित कुंतला मध्य अछंती कुंतला तो पूरा कादरे पसी गलानी देखिबा आज केते दूर पर्यंत चाउछि काम ये बाह भरे सारी परिबा कि नहीं चेष्टा तो करा चलछि कुंतला तो पाद मध्य उठे पारुनी देखंतु केमती हिडर बंधा होछि आज देखिबा आज भरे सारी परिबा कि नहीं तो आमे एबे 3टा बिलो बांधी सालुनी तापर देखिबा भरेबा तापर अनी आडे जीवा पुणी सियाडे मते भरिया को पड़िबो मेघुआ केमती करछि देखंतु मेघ तो पूरा ढांकी देलानी वर्षा वर्षा आसिले बहुत मुश्किल हो जिवो ए होछंती हमर भाउज तो जोवाद बात्यार जो वर्षा झड़ बात्या हला तो सेति पई से एबे भयभीत अछंती एवं सेति पई हमको सहायता करबा पई आछंती एबे सीए प्रेगनेंसी अछंती तो तथापि हमको सहायता करबा पई कष्ट सही कि पळे आछंती धान गुडा को खाली किछि गोटाई देबे आमे बांधिबु एवं भरेबु सेतकी सहायता करी बोली से निजे ता इच्छा रे आछंती को मना करा होतला तथापि आछि बहुत बहुत धन्यवाद ताकू मध्ये ए होची से जगह आमे प्रथमे एठी कादो करथलु एवं धान रुआ करथलु एठी सब वीडियो बना हेतला प्रथमे तो आपनकर भलो पाइबा नै कि पुणी एठी धान कटा बोले मध्ये बना हेछि वीडियोटी आम साइड रे देखो पिला गुडा मध्ये निजे काटी कि निजे भई कि नेबे वर्तमान ती मूल्या वर्षा आसीबो सेति पुणी वर्षा फसा आसीबो बोली कि सबने मध्ये चेष्टा करजंती आ ए होछि आम नीनी नीनी मतलब मो साड़ी तो ता से मध्ये साइज करबा पई आछंती कुंतला मध्ये बिडा बांधछंती आपण देखुछंती एठी बिंडा सब बांधा हे सरलानी तापरे बही कि नेबु मशीन आज कुहाइछि मशीन आसिले आमे क्रॉसिंग पेसै देबु क्रॉसिंग थ्रू पेसै देबु ए देखंतु धान सब धान बंधा हे सरलानी बहुत बड़ बड़ बिडा हेछि धान तो भलो हेछि आज कुंतला मुंडरे बही पारिबे कि नहीं देखिबा अब तो धान गटेबारे व्यस्त अछंती वर्षार सब पड़ देछि मन खंडी के सब पड़ देछि से एबे गोटौछंती आ सियाडे देखंतु सियाडे सब आम जो पाखरे पिला गुडा थिला सब बही कि नउछंती आपण आडे बही बुहंती कि नहीं मुंडर टिके कहबे सियाडे क्रॉसिंग हो माने पेसेबे से पाखरे देखंतु आ सेठी सब मूलिया फुला सब ताकर लागि छंती एबे भाउजो धान गटेबारे व्यस्त पूरा अछंती देखंतु से केते मेहनत करूछंती जहार भी चासी भाई आ कोन करिबा पूजा एबे धान गटेबारे व्यस्त अछंती देखंतु ये केते धान उठेलानी केते धान पूजा मात्र की का ते गोड़ कुड़े छ आहुरी कुड़ौचु
ହୁଁ? ହଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଧାନ ଗୋଟଉଛି ତ କିଏ ଧାନ ବାନ୍ଧୁଛି, ଏସବୁ କାମ ଚାଲିଛି। ଚାଷୀ ଭାଇ ଯଦି 3 ମାସ 4 ମାସ ଯଦି ବିଲରେ କଷ୍ଟ କରିଥିବ ତାହେଲେ ସେ ବସିକି ଆରାମସେ ଖାଇପାରିବ ବର୍ଷ ସାରା। ଏବେ ତ ଧାନ ବିଟା ବନ୍ଧା ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଗରେ ମେସିନ୍ ଲାଗିଛି। ଏବେ ଧାନ ବୋହିକି ନେବୁ ଏବଂ ପେଷେଇ ଦେବୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ ପିସା ଚାଲିଛି। ଏବେ ମୁଁ ତ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଚାଲିଛି ଆଉ। ମୁଁ ଆସୁ ଆସୁ ଏବେ ଚାଲିଛି, ଅଧା ହେଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ସରିଯିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଧାନ ସବୁ ବାହାରୁଛି। ସେଠି ଧାନ ପକା ହେଲେ ଏଠି ସବୁ ଧାନ ସବୁ ବାହାରିବ, ସିଆଡ଼େ ଆଉ ଗାଡ଼ି ସବୁ ବାହାରିବ। ଆମ ନିନି ଏବଂ କୁନ୍ତଳା ସବୁ ବୋହିକି ରଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୁନ୍ତଳାର ଆଜି ଚେହେରା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଧାନ ତ ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ ଯାଇସାରିଲାଣି, ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ ନିହାତି ହେବ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି। ଦେଖିବା କେତେ ହେଉଛି ଧାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏବଂ ମୋଟା ଦାନା ଅଛି ଏବଂ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ। ହେଉଛି MC13 ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଇଛି ଏ ବର୍ଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏବେ ତ ଆମର ପେଷେଇ ସାରିଲୁଣି। ଗୋଟେ ଆମର ମୁଣ୍ଡରୁ ବୋଝ ଗୋଟେ ସରିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଧାନ ଅଛି। ଦେଖିବା ସିଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ମେସିନ୍ ଫେସିନ୍ ଲଗେଇକିରି ପେଷେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧାନ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ତ ଯାଇ ସାରିଲାଣି, ଏବେ ପୁଣି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସିଲେ ପୁଣି ନେଇକି ଯିବୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଟିକେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ SKT କୁନ୍ତଳା ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।